Ole to jingkal Hornbill living message and to te na vek un jingpha kahon chi ahe pathianin hun hoile hun man pha ahon pelaya buaina haksat na lungkham na mangbat na in ikovel atuam lain eite pathian thuing ngai thea iom lai hi I ham phama mau kasa a leitung hi buai gui thei ai ziakin iki et chianu poimo kasama ma tu singkala ithupi dinga kahon tel khiak le amen hong pain chi ahi ipathian hi hong pai gui di hitale amen na chi theina hiam apoimo ma hampha kakisak ma na chu bangkim hong tung di le pathian muan na to amen kachi thei hampha kakisa ahe pathian thuing simin inangai khedi kilak na bung som ni lani na chang som ni pathian thu ina simdi kilak na bung som ni lani na chang som ni hiai thil te teng gen tu pan ahi ka hong pai gui tak ding ka hi hong pai gui tak ding ka hi achi amen hong pain to pa jesu hiai thil te teng gen tu pan ahi hong pai gui tak ding ka hi achi amen hong pain to pa jesu Genesis bung thum changguk pathian thui sim lai di Genesis bung thum changguk huan numein huai singa tu andia hoi mithip tak le mipil sak thei hidin angai to aga khen khatalova aneta hi akianga om apasal leng ahoma aman leng aneta hi huai takin amit u ahong waka vuak tanga hi lamu hong ki phok wa theipi na khui khomin huai in ake thuam tau hi pathianin athu siang tho isima ingai khiak itan chiata honbol zol sak helan itopa Jesu Christin hong pai gui tak ding ka hi achia hong pai di tale unaw de tak amen nachi theina yam tu jing kalin chi hi poimo kasama ma nei itulai khovel iena lamdang kasak ma chu alem yetamma mata alem yai thu ka ge chianga kalung tang hon khoi sek chu nu mei te bang hi el leu chin tu lain lam dang ka sak chu alem ngai na ma mo koi ve sam lem chi bang arong avom hinapi a rong tuam nu se chi bang mit mul angei na om ki ge a alem vathua se chi bang mai te arong ngei na om se na rong tuam vanu se chi bang alam dang ka sak chu akhut chin na ngon le alem vo mok veo o yai te ka gai tua mi te na thei lova agu ka athu chui le thu khat le ka sa amel iet mei ale alem chi ki thei ma
amit mulule alem chi ki thei ma amai puang dan teule alem chi ki thei ma aku chin teule alem chi ki thei ma mi na thei pi tele thua un chin kinal sak taka kholaya wak mok veo mi te lung sim dingai tua leo chin a hoye chi sagin alem hi a chi ka min thei victiu hi ve himale nal kisama ma kholaya wak thei mok wai yai chil bagi udao ikigai tua vek digin poi mok ka sama ma alem chu alem hiya atak chu atak ai yai ka ngai tua kalung taga hongom chu pathian thu baga le alem ngai na zo ki om mok ta veo i pathian thu bang hi tu lai tuai lai te bang diak ki alem ngai na zo sap tuam bang hi le dan siang thawai ki ten thei na bi bang ai ke le isi chiang a mual pho lo ba sap tuam te na hon vui thei na diu bang ai ke ale poi mo zual chiang a amina lo thei lo a pastor ni va sap na di ga member hi mei bang pathian nei tak hi lo a alem hin khwa zang hi ki tam ma me unau dei tak teo i to ba Jesus Christ hi hong pai gui tak di ka hi che hong pai gui tak hi le na ching na diam chi na ngai tua poi mo ma hin ka the amit mulu khanal tok le ale mei voi ame lu ka puang hoi tok le ale mei voi aku chin teo ka nalin thousand zan ma le alem ei voi alem va pot pia kinal sak ma ichi chiang a zo mi tak a sim thei ai diam chi ngai tua tham ching ma ai sap tua ma le hu chi bang ma pachia ni dei tak hinon lo amina Christian mei ki tam ma mei ai ta igam sunga yai sani mani ikigai tua din poi mo ka sama ma tulaya ikhang thak tam tak te bang pathian a om kei bang chimo mo ku ei tribal te pau kama igen di banga kilom ka sak het lo hi beo en diu le mi ten ni dang lai kum zama ina tribal te bang chi banga hon mu ahia mi ten social nama ahon ngai u mi ten lau galula nam achi te u bang ma hilwa tempong toya sun le zana lowana seba kum khat ne kop dinei le ki pak ma zule sa akimol te ki ei voi i pathia ni om lo hile ei loin mi i phak lo dit ta do sangga zakwa so min tang thupa igam sunga ahong luta sangga zakwa so ma tang thupa igam sunga ahong lut ziakin pathian thu te ihong theiwa education lamle missionary te ma evele adik taka hon polut tu tuni in tang thupa inei siak chawin mi i phawa tang thupa inei siak chawin mi te siam bangin isiamu ikama tang thupa hi hong lut lo hile tunia i officer hi lo diu ai tunia i scientist hi lo diu ai tunia isipai bang officer tam tak te officer hi lo diu ai ni da nga ingai da nu kha envewa se le kha sim bangun le adik takin imol lai da nu chu le kha sim bangun le hun hek sap mei lowa na sem le ahoi zo chi te ki hi ei boy zong ma gen thei ma khovel puale thei kho khol lo
Himalay gamsunga tang thupa ahong lu siagin tang thupa siagin officer tamtak inay tawa leka siyam tamtak inay tawa mi tunana itong patawa mi Amerika at sila itong pawa mi ten UK at sila itong pawa mi ten at China gam kitong papa negle tag baga le adik takin mi nek bang kine pata yai te kagay tua chiagin o igam sunga tang thupahi analud low hile a tribal te milulanam te bang suak di hiwa huay chiagin una patian hi atak taka nei ahunta nat na bang ahong oma itom hau vewale adik taka genin ahong beya angay na bang mga kipay nota alem ngay na namte hihang apoy ma Himalay patyanin bang sinagena kaya le belam te hong kenlay di kahi amen hong painto pa Jesu chitay ka patyanin ama alama aladi nga amen chitay lo te bang aswag di o chihi ngay tua tham aching mama ahi alem hin kuwa kinaite enbewa adap levi bang denin Genesis ay sima patyanin teiga nek lo diahi o atia ahil ngoya ahil pa ka minaran hilaway boy patyan ay chu teiga teng na ne te veko Himalay alay taka teiga hizo na nek lo diwa he na nekule na singe ngay diw to pa na chi Himalay evi teiga chwe na mitlat takle nek di nga kilo taka hichi atheya alova anea apasalle apea huchi na nea huchi na patyan tahi sen bika alem hong suwak tao apatyanun pinon lobin amaw siyale pa ateiga nek siya kwa anay ngeyu siyale pa in apita patyan tu na pinon lo siyale pa in apita itamma mau isap tuam bangle adik tagin akhamima matela kitel ka kollo heutu banga le siale pathay nai na pi koi mi te kha heutu ni telwa isap tuam bangle siale pha in api sap tuam ita pathian ka siang thoi na pi sap tuam hinon lo sap tuam lam zogen phakhage ei ma mi mal tak banga le ingay dan ihoy sak dan idei dan in hon pita ewa kathu thuay vele kahin khuachu kei ngai dana pai di kei vele ichia Himalay una tu jing kalin pathian a oma hi chi hi theini o I pathianin hong pai gui tak di kahi chi a amen hong pai to pa Jesu na chi theina hiam endiule adam le vi kha evi in theiga cho ena mitlat takle net di nga kilom takahi chia thea ni dagin zo to pa chi dan in a hingwa amaw ngai dan amaw hoy sak dan amaw dei dan a hing lovit ni tak ni nemin pathian hong pota huchin nuwa takin akithwa khom sik tau Himalay theiga nek setin asyale pa ahong theitawa pathian tahi gige kha pathian bang ahong suak tao alung simina phak to cho happy huai mata vuak tanga hi chi ahong ki theiwa vuak tanga hi chi ahong ki thei zia kun akisel na dingwa abat phak to ku bangkha happy huai ka sama ma officer lian tak te mipil tak le misiam tak te ichi te bang le
amao ngai dan le amao hoi sakda din api amao ngai dan le amao hoi sakda din api ziakin lungkham na mangbat na te ahong tua kwa abat phak sun chu officer pil tak le siam tak hinapin lungkham na le mangbat na tua chewa abat phak khamu kisel na dia chatu chu zu bang hi me moi drugs bang hilel takai adam bat phaki nei lo piu lungkham suk be na dingin ata tia akwa kwai le zu bang ki zangai endio ibat phakule atom tak da adam le evi bang kha amau sia le pathei nai na pi alem in khovel til alem in api ziakin abat phak khabukha saunon het lo bio thei pi te hilel takai ate nem deu le anal deu le abut nuam deu le om loi diama o lungkham na mangbat na haksat nai tua chiang bagin le azu lo drugs lo le om loi diama lungkham he nep na ding atam zo in zu ki don mok ve atam zo in drugs ki ne bok ve isum le pai nei kham te ida khia nungak banga atam zo in ki pa na zong mok ve a hoi lo chi thei zele kisel na izatuka alem hin khua na dai sia ke ve unau dei takteo patia tatik takile ilung kham na imang bat na ihaksat na te bangale topa a ipuk diwa topa na van khamwan na hon pedi voi zu in lung kham na he ne ma banga hon pia ale drugsin na lungkham na he ne ma banga hon pia ale nu may pasal ta nuway natin na lungkham na he nep na soma banga hon pia ale pil tak le siam tak bangin iom nawa ipil laudan isiam laudan so lungkham le mangbat na itua chianga hong dok mai hibyo tutung bang lamdang kasama ma pathian kan nei hi kahampai o kachi na chu imulama crusade in kapaya imulama crusade din kem din kapaya pathian happy nine nuam kasama ma wailai taka kazak chu nanu cancer in ana tu na infala aki en lelu chi za ke nitak lama pai tau non diu ai khat vei cho hon sok ma mai ve kalunga khama kabanga banga o kapale kansara na zo cho tua le pai hoi thei mu mal non lo wa khemoi na soi sak zia ka hin ko gen thei taka zak kanu hong kansar non ka chi changa kalung khama ma himale atak pathian kanaya topa kianga kathuma topa na set lamdang ong tung chu amak ma me kanao nu rim sa nar sa na hiya huwai ba na kapa ana kem tu doctor pa ka kanao nu na phone pa po hichi in ka omwa bangi chidi nga huwai a result ka zaki pa huwai ka sakma ma chu ka radiotherapy head of department pa doctor lian pen pa kha kai na hampa huwai di jing chia lam ka pai din ka na kisalel lela na in ma na nu chu ka ba endi amen atak nei tu tele alem pathian nung zui te so anaki khedeu ai why lai ta ki kele su don mi ka hiya drugs hi mi ka hiya thiloi lo hi mi ka hiya kanu akan sar kazak lai takin pathian na nei lo ile zu ka level di ka nei tuan lo pi drugs ka level di ka nei tuan lo pi ai kele kanai le lam kanai kham te kha ka ki pa na zongin sum le pai tam tak segin ka thai kual dinga himale to pa nei tu hi zo hampa ki ve o
en diule pathian kianga kathuma crusade dei komin topa hon panpin keina kasem dinga nang nana semin o kachile doctor lian pen pa chu ka inua kanuva en mo ke chu ka phulo wal sol na topa non pepa mai Hucin kanua hongena zing chia kin thei perinon posukun lan kemo ikai pa diu achia hucin ka posukwa zalet takle nuam takin tulai dak tole mu zolo lain topa lamdang takin na ahong sema kanu chu kemo khat bei khai zawin ahong poto non meu ai una alem hin khua hi na hin khua hi atak hin khua adam le evi in bel dia nei kam kamu ka envewa happy huai lua waive theipi te hilel takaive ava beluka abai pula chu akigel chet keina a theipi te chu ham hiven mo o ilung tangina bat phak tok te a ham chawa iza mo te iwang tang na te kisel hive Wai thei pi te sat bangu ka kangai to sika Bible chu gigel khol ke asot deu dinga a hong keu deu dinga a ham deu nang le ke bang le ki en ni tu jing karin una inabel teu hi pathian tak nei le nei lo te zo ikikalo zo om deu hi ve alem hin khua nu mei te mit mulbol to mazangwa thil bang ya mazangwa nal dewa kholaya awak le hangun mi ten alem ahi thei ve ahi chiagun anale chi sagin alema ki chi ka mi te lung taga omzo hi ve overgen khol ke le Wajah gitu si kalil unaw day takte o amen hong payin tau pa Jesu na chitay na hiyam ipat siyan hi siyang takina na inahiyam ay kaya le alema pat siyan nung zuilil tak sabto ang poy mo siyang azak tay zuwal di dan siyang tawi day siyak bang ay kaya le sini siyang sabto aminan vui iday siyak bang Ahi kaya le Christian kat i sam siyakin insunga programa tianga pastor saptay na di nga member lil takbang nahi kak le ipatiyan hi hong pai gui dia hi tubagin le insunga lungkam na haksat na mangbat na te hong tunggui tay ay Jesu Christ le ito nga hong pai may nai kay lele na sini Ni ka patsiyan na tuwa ni di siyakin amen hong payin to pa Jesu na chitay na hiyam chi hitu singkalin ikitay sakma mame tay te atengwa atenun day kop may leo hoy diven akom laka ala kisel zumalaywa kwa man kisel di nga ahilule hihet lau himale kisel Amina Christian, Himale Christian hin kuwa tak zagdi nga kisele kitamlo mama hiveo. Adam koya om na hiya. Adam koya om na hiya. Una ito pa Jesu Christ hong pay gui diay. Ahong pay main Adam levi chu anakiselwa Adam koya om na hiya a happy huaitel may mo na thom kaza vuak tang kai siakin kasakata kakibu hi achi na thom kaza vuak tang kai siakin kasakata kakibu hi neklo di kachi pen na ne hi mo achi lai to pa kan ne kha e hi khial ka hi hon ngai damin chi mei lewai hun mama to pan ngai dam mei di ven himale alung tang ama ngai danin abat phak tok chu banga hiai chi le nu mei om pi di nga non pia kinon pia akane azino ngo pa haksat na lung kap na mang bat nai to chele ji te ngo pa pasal te ngo pa ta te ngo pa ahoi khu la om tuan het lo Kopi di nga non piak numay non pia akanehi numay neglaw di katsika na nehi mo guli na hon kema kanehi
apoy ma chu hiya tabe Adamin evi ang evi in gulang athumun ahidanu topan via home na kain diule avek on edena kipata del kevek gul kia nga nang hiabul pantu na hiya nagot na sang pendinga evi in adama kem no na evi ka agot na gul sangin ahoy isek dinga Adam got na chu anuam deudi chia om het kay avet on vai hom na kibang atua fekwa edena kipatin adel kevek me o insunga haksat na lungkam na mangbat na ihong tua ka pasalin nang siya kahichi in numay ingo uwa numayin tate ma hiveo chia tate ngo uwa tate na kapile kapuwe velay chinon uwa ikingo tua wa atopa non del kevek dite kihiveo hiyay tu tay sakpan hong pai pa di kahi achi Amen. Hong payin to pa Jesu chit hay dingin to pa non wal zol le ka ut ma me. Adam le evi chu apot kyang di kuanan pathianin apuanak loitew suwa sakin sabun puanak asilsak kihumbit na di sabun puanak asilsak gitlaw na himhim kan sisan suwak lawin suwal ngay dam na omkay Huwag bang leo puanak sabun puanak kasilsak na hiyay san bang le ngay tua dia hoy chu silsak tay umupoy mo lahi tulayin keb inaywa crusade inaywa patian tu ikihil nawa silsak tay lo hip impon le layo hi hiyay te himi happy huwag tak hidiw ahe huwag siya unaw day tagteo sao lom tugen dito si karing kalung tama omkay ompen chu alemhin kuwa inhon subuay non kay letsi hiut huwag ma may ahe he kovel tilaya no may te kichay naso ahe hiya na hitahelan pathiya na ikichay nate ietag diun hoy kasa alem hinapia naldewa ng vag may di mo alem hinapia naldewa na wa kay pathiyan kem solo dinayve hiyay tutay sagpan hong pay gui di kahiya chi gui achi bangin kalungtang ako'y mama tutung bang lekaw le insunga haksat na kaong tokwa gui hibio katil tuawhi kau pata ngay danin chu o kay launew chikanewa kazuak samwa inilam di nga nang latugena vak na hiya lo na hiya natate school kay na di bang hiyam dingin inluwa man tamlo bek hong lut tay le chi kakapatil tup ahi lawa labu piang non lawa hi manin Hucin in kahong lampanwa atung tan kasungtaw himale kayin sunga kanuin kan sarhong vei guya kasum na yubang zabay di tainolo kain lamule kasunzom tailay duam tainolo himale kakipana chu taupa kadaya taupa kya nga kathumdi nga alampi taupa non bolsak may diyahi Sangka zakwat soba tang tupa hong luta kipata tuni tana tupitang lesang taga tribal te koy tupa pathianin keile kamaban dion ngay tua sagdia hichi chia takin kathay kami te kay mamina pot khete adiag pathian adi nga pot khete he atate le tute khud dua omu kapal kay di taupan chihimen amen kay bang le kay kham kamin pathian nai kana semte ya mite ngay nat na ziakin tial na bang tuni tanin katang te ya kathei kham khama pathian na kasepte hi taupanon manghil sak kay di nga katate katute khud dua awa ku taupan phallo dia hi Huwag siya unaw day tagteo tuzing karatom chikay hon gen kiyak chubanga hiya alem hin kuwa om na hile poilo ma dia hi nang kinalsak taglek kiyo isang tagin wag lechin lemo gala hon mututen alemahi teito
tàu đi qua hôn ngày sang tộc lêu lệ hôn ngày sang nào cả bukim lâu đi hi hút chi mà bangin bắt hiền gama bắt hiền tuai kitchen na alema kitchen hi le mi hing kem thei le tàu pa kem thei lâu đi hi manun bắt hiền ipua nak te le polama ikivan na te hon mu vek đi về hong pai ngui chiangin eya buai na lian tak hong tung di chu Adam Levin vuak tang kahiwa kazakatawa kakibu ahi chi chet kai tua dia hi huai chiang ini pathian in kelle bela mahon khen tadinga kelle bela ahon khen chiang in zo ikinep lo nalam pia to panon paisak me dia hi huai chiang in to zingkarin living message en tu te teng hi alem hin khuazang lawa atak taga taupa mu som din taupa non bual zol helat alem hin khuan no sia atak gama oma ipathian hong pai gui hitalele amen hong pai in taupa jesu chi thei chiat dingin ivek un taupa non bual zol ta hen amen